دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں میاں نذیر احمد آپ کی خدمت میں اکثر ہی حاضر رہتا ہوں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو کوئی نہ کوئی ایسی بھلائی کی بات بتا دی جائے جس سے انسانوں کا فائدہ ہو۔ میں خصوصی طور پہ اپنے ان مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ جو سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے انسانوں کے بعد ہمارے مذہب، جیسے ہمارا دین اسلام ہے، ہم دین اسلام کو مانتے ہیں۔ دین اسلام کا معنی کیا ہے، مذہب کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اوپر زندگی بسر کرنے کا طریقہ کو جو ہمیں سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ دنیا کے اوپر کافی دین آئے لیکن وہ نامکمل تھے، لیکن آخری دین جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا کہ قیامت تک جو اس دین کے اوپر چلے گا وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر یہ اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسی مثال، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سناتا ہوں جس کے اوپر انسان کو کافی نصیحت ہوتی ہے، انسان کو سبق ملتا ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں آج ایک آپ کو بڑا ہی زبردست، میں اپنی زندگی کے ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو مجھے کبھی نہیں بھولا اور نہ مجھے وہ بھول پائے گا۔ جیسے میں اپنے پروگراموں میں اکثر ہی پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ 77 کے اندر جب میری چھوٹی سی عمر تھی، میں کراچی میں چلا گیا، تو پھر میں وہیں پہ مثلا میں وہاں پہ آباد ہو گیا، پھر میں وہیں پھر ہم نے مثلا پوری جوانی، پھر مثلا بڑھاپا، پھر وہیں پہ یعنی کہ سب کچھ ہوا کہ میں ایک کراچی کے اندر ایک مارکیٹ ہے جس کو بولڈر مارکیٹ کہتے ہیں، اس کے آزو بازو میں کھارا دار اور میٹھا دار ہے، اس کے آزو بازو میں تو ایک وہ مرکز ہے مارکیٹ۔ وہاں پہ میں مارکیٹ کے اندر میں اس کے اندر میں اکثر ہی ایک وہاں پہ دکان تھی جس دکان کے اوپر ایک بوٹی کا سامان ہوتا تھا جس کو موتی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی، تو اس کی میں دکان کے اوپر اکثر ہی جایا کرتا تھا۔ اس دکان کے اوپر میرا جب جانا ہوا تقریباً 99 کے اندر میں وہاں پہ بس اس دکان کے اوپر میرا جانا شروع ہوا، جب کہ میں وہاں پہ اس کے اوپر تقریباً 2000 جو ہے تقریباً 8 تک میں اس دکان کے اوپر میں جاتا رہا، اس مارکیٹ کے اندر وہ دکان کے اوپر۔ وہاں پہ جہاں پہ میں اکثر سامان لیا کرتا تھا، اس دکاندار کا نام شکور تھا، تو اس کو عبد الشکور کہتے تھے، شکور بھی کہتے تھے، جیسے ہماری عادت ہے ہم لوگوں کو نام بگاڑتے ہیں، تو اس کا نام عبد الشکور تھا۔ تو اس کے پاس اکثر جایا کرتا تھا۔ جب ایک دن میں دیکھا کہ جو اس کے بازو میں دکانیں تھیں نا، اس کے پاس بہت رش ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اگر ایک دکان پہ اتنے عرصے جا رہا ہوں تو بازو کی دکان والے کو ظاہر ہے میں پہچانتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، اس کے پاس کوئی چیز لینی پڑتی ہے، اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے جب عبد الشکور سے پوچھا، میں نے بولا یار یہ دکان کبھی بند ہوتی ہے، کبھی کھل جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ عبد الشکور نے مجھے کہا، کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ بہت ہی نالائق آدمی ہیں، ان کے بہت پھڈے چل رہے ہیں۔ کیا پھڈے چل رہے ہیں؟ یہ پولیس والے آتے ہیں دکان بند کرا جاتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ کہا جی ان کی 2 بہنیں ہیں، بہنوں کے ساتھ دکانوں کے کیس چل رہے ہیں، یہ 3 دکانیں ہیں ان کی، یہ تینوں دکانیں جو ہیں 2 بیٹوں کے نام پہ کرائی ہوئی، ایک اس کے اپنے نام پہ ہے، تو بہنوں کو اس نے کچھ دیے نہیں ہیں، بہنیں اپنا حق مانگتی ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں ان کے یہ کیس چل رہے ہیں۔ اس کی میں بھی وہ آتا جاتا تھا۔ ایک دن یہ ہوتا ہے کوئی مہینوں کے بعد، 2-4 مہینے کے بعد میں جب جاتا ہوں تو وہ مجھے عبد الشکور جو ہے، میں اس کی دکانیں میں نے جب بند دیکھی برابر والے کی، تو میں نے کہا آج ان کی دکانیں کیوں بند ہیں؟ مجھے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ کیا ہاتھ ہو گیا؟ اللہ رحم کرے بھائی، بہت ثانیہ ہو گیا بھائی، کیا ثانیہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کو گاڑی کے اندر بٹھا کے کار کے اندر کہیں لے کے جا رہا تھا، کسی ملنے والوں کے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بڑا بیٹا بھی مر گیا اور اس کی والدہ بھی مر گئی، یعنی کہ شکور کی اس کی وہ بھی مر گئی ہے، اس کے شکور کا پڑوسی تھا اس کی بیوی مر گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ بہت افسوس ہوا۔ خیر میں اپنا سامان لیا، میں اپنے آ گیا، پھر میرا ایسے آنا جانا رہتا تھا۔ تو میں جب دوبارہ گیا ہوں تو اس کی دکان کھلی تھی، تو میں اس کے بعد 2 منٹ کے لیے کھڑا، میں نے اس کے ساتھ افسوس کیا، میں نے بولا یار اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یار، مجھے بہت دکھ ہوا، آپ کے ساتھ اتنا بڑا صدمہ ہوا ہے۔ ابھی یار ایک دن گزرا ہی تھا، اسی دوسرے دن ہی کی بات ہے، اس وقت کراچی کے اندر دہشت گردی جو ہے بڑی عروج پہ تھی، ہر جماعت جو ہے وہ بتا کھور تھی، اپنی بدماشی میں یعنی کہ وہ بتا لیتی تھی، جس میں یعنی کہ ہم یعنی سب سے اول سے یعنی کہ ہم والے تو بتا کھور تھے۔
2 दिन के बाद वो बत्ताखोर जो हैं उसके दूसरे बच्चे को भी कत्ल कर देते हैं। अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का गुस्सा देखो, अल्लाह ताला का बदला देखो। अल्लाह ताला जब अपने गुस्से में आता है तो अल्लाह ताला इंसान के साथ क्या से क्या खेल खेल जाता है, लेकिन इंसान इतना पागल है, समझता नहीं है। बाहर उसका दूसरा बेटा भी जब चला गया, वो सिर्फ घर में अकेला तनखा रह गया, दुकानें उसकी अंध बंद हो गई, टक्करे मारता फिरे, पागलों की तरह घूमता फिरे। अभी कुछ ज़्यादा नहीं दिन, अभी तक 20-21 दिन गुजरे थे, ये वाला वाक़या सानिया हुआ। 20-21 दिन के बाद फिर उसके थोड़ा सा दूर जाके वहाँ पे कैंट लगता है, सिटी लगता है, सिटी स्टेशन लगता है, वहाँ पे वो कोई लैंड क्रॉस कर रहा था। खाली गाड़ी का एक इंजन आता है, जब उसके वो यहाँ पे लगता है तो मौके पर वो भी मर जाता है। उसका सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बिखर गया। फिर वो जो दुकानें थी, उन दुकानों की, दोनों की, तीनों दुकानों की, वो दोनों बहनें मालिक बन गईं। अल्लाह ताला देखो कि इंसान के साथ कैसा कैसा अल्लाह ताला इंसान को सबक सिखाने के लिए क्या से क्या करता है। इसलिए मेरी ये बात करने का ये मतलब है कि ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया को हमें छोड़ जाना है। जब इंसान के चेहरे पे मट्टी पड़ जाएगी फिर इंसान किसी को देख नहीं सकेगा, उसकी महफिल में नहीं बैठ सकेगा, उसके साथ कहीं जा नहीं सकेगा। ये दुनिया फ़ानी है। अगर आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है। अगर आज आपकी बारी है तो फिर कल मेरी बारी है। ये दुनिया में इंसान को चले है जाना है, दुनिया में लौट कर नहीं आना। कौन लौट कर आया है? अपने साथ वो जाना है जो अच्छे अमल किए हैं। जैसे मैंने आपको एक दर्द भरा वाक़या सुनाया, उसने क्या हासिल किया, वो अपने साथ क्या लेकर गया। दुनिया भी यहीं छोड़ गया, दुकानें भी यहीं छोड़ गया, अपने साथ वो ज़िल्लत लेकर दुनिया से चला गया। इसीलिए मैं अक्सर उन लोगों से कहता हूँ, उन जो बाप हैं उनसे कहता हूँ कि खुदारा जो अल्लाह ताला की जो तकसीम की हुई है उसके साथ बगावत ना करो। अगर अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया है कि बेटी का क्या हिस्सा है और बेटों का क्या हिस्सा है, तो उसके ऊपर तुम अगर बगावत करोगे तो दुनिया में भी ज़लील हो जाओगे, आखिर में तुम जहन्नमी है जाओ। लेकिन अल्लाह ताला के साथ बगावत मत करना। ऐसे भाई जो हैं वो भी ज़िल्लत के मारे जो बहनों को संस्कार देते हैं, बहनों को बुरा भला कहते हैं, सिर्फ उनकी वो विरासत से उनकी दबा जाते हैं। अल्लाह ताला से डरो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के ऊपर अमल करो, अल्लाह के साथ बगावत मत करो, वरना अल्लाह ताला की लाठी जब चलती है यूँ चलती है कि इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं करता। मैं बहुत सारी मिसालें आपको देता ही रहता हूँ, बहुत सारे वाक़यात में आपको सुनाता ही रहता हूँ, लेकिन अगर कोई इबरत हासिल करे तो इंसान जो है समझदार वही है जो इबरत हासिल करता है। जिसने बात सुन के जैसे निकाल देनी है, उसने बात को समझना नहीं है, उसको इबरत क्या हासिल होगी। दोस्तों, अल्लाह ताला हर इंसान को अल्लाह ताला एक टाइम देता है, एक मौका देता है। जैसे हम देख रहे हैं कि 30 साल से ये नवाज शरीफ पार्टी मुल्क के ऊपर हुकूमतें कर रही थी, लेकिन अल्लाह ताला को जब गुस्सा आया, इन्होंने इंसाफ ना किए, इन्होंने इससे मुल्क को लूटा, तो अल्लाह ताला ने आप इनकी आज ऐसी रस्सी इनकी खींची है। आज ये ज़िल्लत के मारे दर पर दर घूम रहे हैं, चाहे कुछ भी कहते रहें। बेटी अलग जलील हो रही है, बाप अलग जलील हो रहा है। यहाँ पे चाचा किसी काम का नहीं है, वहाँ पे भतीजा मुर्गी किसी काम का नहीं है, कुकड़ी। सब लोग जो है अपनी अपनी जगह पे ज़िल्लत के मारे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की जब लाठी चलती, जब उसने डोर खींची, अल्लाह ताला ने इनका हसर नसर करके रख दिया है। ये अल्लाह ताला की तकसीमें हैं। अल्लाह की तकसीमों के ऊपर जब इंसान बगावत करता है तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। जैसे एक आदमी है, वो खरबों रुपया का मालिक है, लेकिन अगर वो चीज़ खाता है, रोटी खाता है, कुछ और खाता है, उसको हज़म नहीं होती, उसके पास मैदा ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको मैदा दिए ही नहीं है। अगर दौलत दे दिया तो मैदा नहीं दिया। एक गरीब आदमी है, अगर वो खाना खाता है तो खाना खाने के बाद वो अगर पत्थर भी खा जाता है तो उसको हज़म हो जाता है। अल्लाह ताला ने उसको दौलत नहीं दी तो अल्लाह ताला ने उसको मैदा दिया, सेहत दिया है। ये अलग सब तकसीमें हैं। जब अल्लाह की तकसीमों के ऊपर तुम बगावत करोगे तो ज़िल्लत से घिरे जाओगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है बेटी देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहे दोनों दे देता है, जिसको चाहे कुछ भी नहीं देता। ये उसकी तकसीमें हैं। हम कौन होते हैं उसके ऊपर हम बगावत करने वाले? हमारी औकात क्या है हम उसके ऊपर बगावत करें? हमें तो चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा करें। जो हम शुक्र भी हम अदा नहीं कर सकते। खाने की तमीज़ हमें नहीं है, रास्ते में चलने की तमीज़ हमें नहीं है, बैठने की तमीज़ हमें नहीं है, किसी से गुफ्तगू करने की तमीज़ हमें नहीं है। हमें आता ही क्या है, हमारी औकात ही क्या है? हम जो पूरी कायनात का खालिक है, हम उसके साथ बगावत करने के लिए खड़े हो जाएं हैं? हम शैतान के भाईवाल बन जाएं, शैतान के साथी बन जाएं? अरे हमारी ऐसी सोचों के ऊपर लानत है हज़ारों बार। हम तो चाहिए बस जितना भी शुक्र उसका अदा कर सकें। हम इंसान ने सोचा इंसान को
اللہ ताला ने इंसान को किस तरह पैदा किया। माँ के पेट में है तब भी अल्लाह ताला ने खुराक, अल्लाह ताला ने बच्चे को बचाई। जब पैदा होता है फिर माँ के जिस्म से शादियों में अल्लाह ताला खुराक बच्चे की पैदा करके दूध अल्लाह ताला दे देता है। लेकिन इंसान है शुक्र ना शुक्र है, अल्लाह ताला को शुक्र ही अदा नहीं करता। आखिर कब तक इंसान ए बंदे तू समझ जा, कसम जुल जलाल की, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, कुरान मुक़द्दस में 750 मरतबा जिक्र है नमाज का। नमाज की क्यों अदाई नहीं होती? मस्जिदें क्यों वीरान पई हुई हैं? हमारे पास काम के लिए सारा दिन पड़ा होता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारने के लिए सारा दिन पड़ा होता है, लेकिन अफसोस 5-10 मिनट के लिए मस्जिद में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? अभी भी हमने देखा है मस्जिदों में अगर कुछ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, उनके अंदर ऐसी नलायकी है, उनको ये नहीं पता चलता हम किस घर में दाखिल हो रहे हैं, किस हस्ती का घर है। उनके नमाज़ पढ़ते हो उन्होंने कभी मोबाइल बंद नहीं करते। अगर कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं मस्जिदों में, यानी कि अभी पूरा सलाम भी नहीं वो फेरते, फ़ौरन अपना फ़ोन निकाल के देखते हैं अभी किसका फ़ोन आ गया, कौन सी आफत गिर गई है। कि अल्लाह के बंदो, जब मस्जिदों में दाखिल होते हो फ़ौरन अपने मोबाइलों को बंद कर लिया करो, दुनिया से राब्ता छोड़ दिया करो। 10-15 मिनट की तो बात होती है, मस्जिदों के अंदर भी जाके गप्पे लगा रहे होते हो, फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हो, लोगों को बता रहे होते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं वज़ू करते हुए अपना मोबाइल खोल के आवाज़ ओपन करके साथ वज़ू कर रहे होते हैं, साथ बातें कर रहे होते हैं। वो खुदा के बंदो, दीन को समझो यार, ये दीन क्या चीज़ है, हमें क्यों अक्ल नहीं आती? अगर आज नहीं हम समझे तो क्या मरने के बाद समझेंगे? मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमें मुसलमानों को सही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना दे, सही सुन्नतों में चलने वाला बना दे। दोस्तों, प्रोग्राम बहुत लंबे हो जाते हैं। मुझे फिर दुख भी यह भी लगता है, मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को, बेटों को अक्सर अपने प्रोग्रामों में मैं याद करता हूँ, मैं जिक्र करता रहता हूँ, अल्लाह उनकी रहमत करे। लेकिन कभी मेरी कोई हौसला बढ़ी करने के लिए किसी ने मुझे कोई लाइक वगैरह नहीं करता, किसी ने कभी फॉलो नहीं करता। जैसे यूट्यूब के ऊपर मेरा प्रोग्राम है, मैं अक्सर मेरे प्रोग्राम आते रहते हैं, तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ यार मुझे भी मायूस ना किया करो, मुझे याद रखा करो, अपनी दुआओं में याद रखा करो। अल्लाह सब के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल करे। इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।